Usa ko kasi man na wala diri sa amua mga kahart noon sa paguli na ko ing ani na ang porma perting kakalat daghang kazong mga hugaw o daghang pusilhigon lahi ra yung laki jud mahabili no nga pure laki ba mao nang wala na lamang ko daghang istorya guys naghilom na lamang gajud guys wala na lamang gajud ko na haguhang damdamin kay kung ako paning kwintahan akong kauban dinhi guys nga mayo nahabilin na mo sakit akong damdamin guys pero before ko hingsalang dinhi guys akong trabaho naligo usa ko kay para mabugnawan akong utok kay medyo init akong tangkugo mao na akong gipa bugnawan usa guys uy kay lisod kaadyo guys. Sagaran gyud guys sa mga laki nga pure laki guys. Akong butangan og pure kay namo nag-ingon gud nga unsa man di ay kuno ko. Dili kuno ko laki. Pure nga lalaki ba talagsa ra jud kaadyo ng uban nga limpyado kasagaran jud na inani jud siya ang porma. Og mano to guys fast forward tanon na humanan akog trapo kay daghang gazong mga agay ay nga gikan sa atop guys kay nagabuk na mo ning atop na mo dinhi ang mga nagpangatagak labi na gazon ay mga manok magsikha ka sa atop magpangatagak ning itom-itom sa atop pagkahuman ako gipang trapuan pud akong mga gamit sa pangriban mga medisina before na ko i-display dire kay lain pud no nga ako ibalik dire og display unsa daghang abog na mili og samtang nga naghilimpyo ko sa palibot no si Joables nagmaniho pud siya og pangwa og utano naglata siya og munggos unsa nangwa po siya og udlot sa galay lami-lami ra ba ning galay mga card kay dara ba ning kasabas tag-ija kasabaan si Joables kay nakita sa tag-ija guys pero nanangid man kuno siya gito por dili mao ang tag-ija na ay tao ra nga to dapit sa iyang gikuan sa galay unsa giingna man siya sa tag-iya sa yuta kay maayo lamang kuno manguha di ka mao mananom o di ka mao mangguna pero pagtanon ni Joables no kana bitong hingkatay ra kabantay ka niyang galay nga bisag giitsa nimo moturok ra bitaw murag ginana bitaw pero lesson learned ni siya kung ginang lesson learned ni mo Joables kay dili atong baluarte hingsud ka lang dito og kalit bisan pa og nananghid ka siya dili man dito mao ang tagid sa lugar sala gyapon nimo ang kuna na lamang lesson learned na sunod adto na pagkuha didto hinoon diri mga kahart kay naamang gud may mga iring pod kani pod diri pod sila mga manungtong hilig og mga tungtong mga tiil bisan asa magtamang-tamak inig tunob din hi mukatkat bisan may mga display nga mga butang mukatkat gihapon mo dali ra kadyo makahugaw unya dili pod simento among palibot mga balas mo abog pod ba mao nang bisan pag dili pa mabot og usa ka semana mag-abuga na gadyon dinhi dapat jud ni every 2 days or kada adlaw jud ni pagatrapuhan kay para dili magdaghan ang abog kay bisan pa man og payag ang atong balay basta limpyo ang palibot sa mga naka-display dinha ano hamugaway tan-awon dili ludon ang mga tao nga mobisita nimo dapoy usa nag-apis-apis nagamugot atong naong nakabantay sila nagamugot murag init atong utok nagpabagid-bag Ginoo ko nawala man pud akong kakapoy kay naaman ang iring tinuod lang giingon nga maadyo gajuning iring usahay kay makapawala og mga negative nga mga vibes. Og kay lagi na human ko sa akong tuluman noon unya kan human mo po Joables og lata sa munggos. Nagpahuway ko kadali pag man akong giluto ning munggos ako ni siyang tunuan dili ni fresh gata guys kay nakapak naman ni guys. Ganan ko ginataan kay mas ganahan jud ko kay nay flavor kaysa igisa lang diretso titimplan di ko ganahan mas ganahan jud ko og ginataan nga munggos unya isagol na mo ning ganache. Kay sa una mga gagmay pa may no tinunuan gajud nakasagaran labi na nga sa bukid kay mao gajud main ingredients moy pangsahog kasagaran kay unsa may ikapalit og mga kuan ginataan gajud kasagaran among recipe ginataang puso ginataang munggos tanan gabi ginataan lami man pud siya unya kay wala man lagi ni subak guys walay bulad kay nagtipid lagi mino kung unsay naan dahan lang basta matimplan og asin og magic sarap ay gibutang ra din namon ni og nor cubes nga kanaang baka kay para napoy lami-lami unya kay naluto naman lagi unsa pa may buhaton no to manghaon na ta maghukad ng tagbahaw din na kalami kay ni ipares og bahaw unya manghaon sa mi mga kahart no daghang salamat diri nilang kutob og don't forget to like and share.